चलिए हम इस टॉपिक को भी देख लेते हैं, ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नकाइस। तो इसमें क्या है, ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नकाइस क्या है। देखिए हमारे स्कूल में जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं उससे बहुत सारे जो है बच्चे एक साथ एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं। लेकिन ये होता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ाई छुड़वा दिया जाता है। तो उसकी जो बहुत सारी वजह है, समाजी वजह भी है, माशी भी है, नफ्सियाती भी है, ठीक है। तो इन सब के अलावा जो हमारा जो हमारा जो है ये नफ्सियाती पहलू है, तो उस पे हम रोशनी डालेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिज्जे की गलतियां हैं, ज़बान में दिलचस्पी ना होना है, गंदी तहरीर की वजह से बच्चे जो ये पढ़ नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, या पढ़ने में दुश्वारियाँ होती हैं उसकी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, या फिर जो होता है कि इजहार ख्याल में दुश्वारी, यानी कि टीचर से वो बात नहीं कर पाते हैं और अपनी बात को टीचर के सामने नहीं रख पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़ देते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। देखिए हमारे स्कूल में खुसूसन इब्तिदाई जमात मैंने क्लास 1 या नर्सरी, इसी तरह से देखिए हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेते तो हैं, मगर अक्सर तालीम मुकम्मल किए बगैर बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूल छुड़ा दिया जाता है। इसकी मुख्तलिफ समाजी, माशी और नफ्सियाती वजूहात होती हैं, ठीक है। समाजी भी हो सकता है उसमें, ठीक है, और माशी यानी कि अगर पैसा वैसा ना हो, पैसे की कमी की वजह से भी वो छोड़ देता है, वो एक नफ्सियाती है। तो यहाँ जो हमारा मकसद है महज नफ्सियाती पहलू पर तबसरा और रोशनी डालना है, नफ्सियाती, ठीक है। देखिए जिनका ताल्लुक महज जो है ज़बान से है, नफ्सियाती पहलू में जो है हमारा जो है मकसद क्या है, महज जो है ज़बान से है, जो ज़बान किस वजह से नहीं सीख पाते हैं बच्चे, उसी को देखना है। देखिए ज़बान सीखने में नाकाम रहने वाले तलबा अगली जमातों में नहीं जा पाते या जमात में अदम मुताबिकत का शिकार होकर स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसमें जो हमारा नफ्सियाती पहलू है उसको देखेंगे। देखिए ज़बान के ताल्लुक से तलबा जो है उमूमन जो गलतियाँ करते हैं, वो क्या क्या गलतियाँ हैं, वो है हिज्जे की गलतियाँ। हिज्जे की गलतियाँ क्या है उसको हम आगे तफसील से देखेंगे। ज़बान में दिलचस्पी ना होना, ज़बान में दिलचस्पी ना होना। तीसरी बात यह है कि गंदी तहरीर, उसके बाद है कि पढ़ने में दुश्वारियाँ, उसके बाद है इजहार ख्याल में दुश्वारियाँ। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला हमारा जो है हिज्जे की गलतियाँ। हिज्जे की गलतियाँ क्या है, देखिए हिज्जे की गलतियाँ हैं, ज़बान में हिज्जे की गलतियाँ एक आम बात है, इसमें बड़े बड़े लोग भी इसमें गलतियाँ करते हैं, ये बहुत आम बात है। बच्चे तो गलतियाँ करेंगे, बड़े लोग भी इसमें गलतियाँ करते हैं, लिखने में, उसका जो रस्मुल ख़त है उसको लिखने में। देखिए उर्दू में मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जो हम आवाज़ मालूम होते हैं, हम आवाज़, ठीक है, उसको हम आगे एग्जांपल से देखेंगे कि हम आवाज़ क्या होता है। देखिए बच्चे उनमें फ़र्क नहीं कर पाते और गलत लिख देते हैं हम आवाज़, जैसे अलिफ और आइन। देखिए आवाज़ जो है अलिफ और आइन, गाफ और आइन, देखिए सेम आवाज़ है, एक ही तरह का है, काफ और काफ। जैसे कोई चीज़ है, कोई लफ्ज़ है बड़ी काफ से है, लेकिन उसको काफ ही बोला जाएगा, तो उसमें होता है कि दोनों का साउंड एक है, तो बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़ और बच्चे लिख नहीं पाते हैं उसको सही। देखिए ते अक्तो, देखिए दोनों का साउंड जो है वो सेम है, और यहाँ देखिए जे जो जौद, ये सब का साउंड जो है सेम है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, इसका साउंड सेम होने की वजह से जो है वो गलतियाँ करते हैं इसमें। इन गलतियों की वजह क्या है, मुताले की कमी होती है। अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये सब गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए बच्चों को वसी मुताले का मौका दिए जाए, हफ्तावारी इमला लिखने का एहतमाम किया जाए, तो यह गलतियाँ ठीक हो सकती है। तो बच्चों को लिखवाना चाहिए, बच्चों को आप जब लिखवाएंगे उसके बाद फिर चेक करेंगे, जहाँ गलतियाँ होगा आपको बताएंगे कि क्या क्या गलतियाँ, तो बच्चे फिर दोबारा गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए अगला हमारा है ज़बान में दिलचस्पी ना होना, ठीक है। जैसे क्लास में, जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उसमें बहुत सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें होता है कि बच्चों का दिलचस्पी नहीं होता, तो बच्चे का जिसमें दिलचस्पी ना हो तो वो सीखने में उसको वो सीखता नहीं है, तो जिसकी वजह से उसको परेशानी होती है। तो ज़बान में दिलचस्पी ना होना, देखिए कई बार ज़बान के असबाक में बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इसलिए मुअल्लिम को तदरीस आमोजिश के अमल में तनव्वु जिद्दत, ठीक है, डाइवर्सिटी होना चाहिए, जिद्दत नई चीज़ होना चाहिए, इसमें इख्तिरा मतलब इसमें नई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें नई नई चीज़ बच्चे को बताना चाहिए, ठीक है। कई बार एक ही तरह तरीका और उसलूब के बार बार दोहराए जाने से बच्चे ऊब जाते हैं,
بچے کیا ہوتے ہیں اگ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا, طریقے کو بدل کے, ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھانا, بار بار طریقوں کو بدل کے الگ الگ طریقے سے بتانا ہے. زبانی سرگرمیوں, تدریسی مواد, طلبہ کی اشتراکیت کے کھیلوں اور ڈرامہ, گیت, نظموں کو زبان کے تدریس میں مناسب مقام دیے جانے کی ضرورت ہے. طلبہ سے اعلیٰ درجہ کی امیدیں وابستہ کرنا مناسب نہیں ہے. طلبہ کو آہستہ آہستہ ان کی رفتار سے سیکھنے کا موقع دینا چاہیے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بچے کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں, جلدی سیکھنا چاہیے, اتنا ٹائم میں اتنا سیکھ لینا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بچے کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بچے کو سکھانا ہے. اس میں آپ کو اس میں بہت رفتار کے ساتھ, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رفتار کے ساتھ اس کو سکھائیں. بچے آہستہ آہستہ ہر چیز کو سیکھتے ہیں. اس میں ایک ہے گندی تحریر. چلیے گندی تحریر کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے گندی تحریر کی اصلاح کے لیے معلم کو سب سے پہلے اپنی خشخط کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے کہ کیسے لکھا جاتا ہے. ٹیچر خود ہی بتائے گا بچوں کو کہ کیسے لکھا جاتا ہے. اس کا بچے اس کو دیکھ کے نقل کریں گے اور سیکھ جائیں گے بچے. دیکھیے طلبہ کو قلم پینسل پکڑنے کا طریقہ بتانا چاہیے کہ پینسل کیسے پکڑا جاتا ہے, قلم کیسے پکڑا جاتا ہے. طلبہ کو جو حروف یا الفاظ غلط لکھتے ہیں ان کی اصلاح کی جائے. ایک ایک کر کے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف غلط لکھ رہا ہے, اس حرف کو ٹھیک کرنا ہے. طلبہ کو تحریر کے اصول سمجھائے جائیں. تحریر کے کیا اصول ہیں, کیسے لکھا جاتا ہے, اس اصول کو پہلے بتانا ہے. لکھتے وقت الفاظ کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. جو الفاظ لکھ رہے ہیں اس میں ہر حرف کو کتنے فاصلے میں لکھنا ہے, ہر لفظ کو کتنے فاصلے میں لکھنا ہے. آپ کو کہاں کوما لگانا ہے, کہاں فل اسٹاپ لگانا ہے, کہاں آپ کو جہاں کوما لگانا ہے وہاں بتانا ہے بچوں کو کیسے لکھنا ہے. لکھنے کا ہر طریقے کو بچوں کو بتانا ہے. جملہ مکمل ہونے پر یا پیج میں یا بیچ میں کب اور کہاں کون سا رموز اوقاف, پنکچویشن کو بولتے ہیں رموز اوقاف, کہ کہاں کوما لگے گا, کہاں فل اسٹاپ لگا, کہاں ٹھہرنا ہے, ایک لائن سے کہاں لائن چھوڑنا ہے, کہاں پیراگراف چینج کرنا ہے, ساری چیز کو بتانا ہے. خشخطی کے لیے تربیت ضروری ہے. چلیے دیکھیے پڑھنے میں دشواریاں. پڑھتے وقت بہت سے طلبہ روانی سے نہیں پڑھتے. وہ لفظ در لفظ کو ایسے ہی مطلب دھیرے دھیرے اس کو پڑھتے ہیں, دھیرے دھیرے ہجا کر کے, اس کو تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو اس میں کیا بچوں کو آپ کو پڑھوانا ہے. جب بچے دھیرے دھیرے اس کو پڑھیں گے تو وہ جلدی سے پڑھ سکتے ہیں اس کو. دیکھیے اس میں ہوتا ہے کہ کئی بار الفاظ بچے کے سمجھ میں نہیں آتا اور نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں ہے کہ آپ جب اس کو دھیرے دھیرے اس کو پڑھیں گے, دھیرے دھیرے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, اس کو ہجا کرنے کی کوشش کریں گے, ہجا کر کے جب اس کو پڑھیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے. دیکھیے اس مسئلے کو پڑھنے کی تربیت اور زیادہ سے زیادہ مواد مطالعہ فراہم کر کے اور مطالعہ کر کے حل کیا جا سکتا ہے. اس کا حل کیا ہے, حل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھوایا جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے اظہار خیال میں دشواریاں. اپنی بات کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جاتا ہے, اپنی بات کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے, دوسروں کو کیسے بتانا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے طلبہ اکثر پوری جماعت کے سامنے بولنے میں شرماتے ہیں اور اپنی بات مناسب ڈھنگ سے پیش نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے معلم کو چاہیے, دیکھیے معلم کو کیا چاہیے کہ پہلے جماعت کے طلبہ سے اجتماعی طور پر بلوائیں, پھر بولنے کی انفرادی مشق کرائیں. طلبہ کے بولنے کے لیے ہمت اور حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. بچہ جب بولنے لگے تو اس کو اس طرح سے حوصلہ دے سکتے کہ بیٹا تم اور بول سکتے ہو, تم کر سکتے ہو, تم بول سکتے ہو, بولنے کی کوشش کرو. بچے سے بولتے رہیں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کا اظہار خیال کی جو دشواری ہے, وہ ختم ہو جائے گا, وہ اچھے سے بول پائے گا. تو یہاں سے ہوتا ہے ہمارا ٹاپک ختم. اگلے کلاس میں ہم دیکھیں گے زبان کی آموزش میں مختلف دشواریاں, جس میں ہے ڈسلیکسیا ہے, ڈسگرافیا, یہ سب کو دیکھیں گے اگلی کلاس میں. اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور اگر کسی کو نوٹس چاہیے, یہ دیکھیے کمپلیٹ نوٹس ہیں, کسی کو بھی چاہیے تو دیے گئے نمبر پہ, جو نمبر ہے 94 30 87 14 32 واٹس ایپ پر آپ کو یہ نوٹس جو ہے دے دیا جائے گا. دیکھیے کمپلیٹ نوٹس ہے.